माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ DNJ. केशें आहाय तुमी? सोसमोदा सगळीं बरी आहाय म्हूण आमी बी बरी आहाय. ओके. आनी मॉर्निंग आमगेलो ब्रेकफास्ट बी जालो आनी असो जॉर्डन आहा, दाखोय तुमकां हांव. जॉर्डन खाता योगर्ट. से हाय फ्रेंड्स. केशें आहाय? हांव योगर्ट खाता से. स्लोली उलयत तो चोय बसून योगर्ट खातालो. ओके, हॅव. ओके. सो फ्रेंड्स, जॉर्डना योगर्ट खावन दी. हांवें न्हू थोडेशे वेजिटेबल काटकून दवरलो आहा. आज म्हाका मातशें बेगीन कुकींग करून क्लियर करपा जाय, कित्या आनी कितें मागीर एक्टिविटी वो कितें करपा मेळटा, वो कितें हेर एक्स्ट्रा कितें हांव कोत्ता तें तुमकां दाखोवपा मेळटा. ओके. सो जालें, बारीकशें बेगीन कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. फॅन आनी लायलोलो आहा थंय, सारको गरमी जाता सोंसपा न्हू. सो आयज हांवें रांदपा बेगीनूच स्टार्ट केलें. आयज वेजिटेबल कोता आनी थंय बारीकशें होण भाजोतात आनी आयज आमगेली चोय दाल. ओके. आनी थोडेशें फीश भाजपाचें मागीर. थंय गायली सगळी आयज मिक्स वेजिटेबल आनी ड्रेन्सन सांगता ताका दाळ जाय खंय, ताका लागून थंय दाळ करपाक गायल्या. ओके. आनी हेंचोय न्हू थोडेशें नुस्तें काडलोलें. एक म्हाका खबर ना कितें म्हणटाय तें, बट त्यो आमगे गोंय मुद्दोश्यो बी कितको येताय, धाकट्यो बारकेल्यो कुरकुर करून खावपाच्यो. तेसो टायप तें. ओके. तें न्हू तें. ओके. कित तरी मुटाय, म्हाका कोण सांगलोलें हेजें नांव, बट हांव तिसरोलें. ओके. सो हें म्हाका बरो फीश मसाला लावन मीठ बीठ लावन फ्राय करपा जाय. ओके. हळदी पीठ बी लावन. सो हें मातशें आयसाल्लो उदकां घालून तीन अशें करून डायरेक्ट क्लीन करून येताय. ओके. मातशें एक दोन पाट उदकां हें करपाचें आनी मागीर मीठ बीठ लावन फ्राय करपाचें. ओके. सो हें भाजतो हांव आयज. हेंचो अशें करून पॅकेटां येताय तीं फ्रेंड्स. हांव नोको तेंक कितें म्हणटाय तें अशें करून फ्रोझन येताय. ओके. सो आतां हांवें तुमकां दिपांतू काडून दाखयतो मो. आमगे कोंकणी भाशेन हांव नोको तेंक कितें म्हणटाय तें. ओके. सो गायज, इट्स दाल रेडी आहा. ओके. आनी ही वेजिटेबलूय जाल म्हगेली आनी हेंचोय भाजताय चेरिसा. ओके. हें तें मातशें हेका लागून न्हू म्हाका तीं बरें दिसनाय, कितू तेल सुणटो तेंचोय तेंचें. ओके. हें तेल आतां हांव भायर उडयतलें आनी तीं भाजतलें. आमकां कुकींग राजा डेली बेजीसार कोंता येनाय तीं. ओके. केन्नाय ओके चेरीस घालपाक तेलान बूक कोन्न तें तेल सुणटोत म्हूण ताका लागून हांव बरें दिसना. सो गायज, म्हगेलें न्हू किचनांतू काम ऑलमोस्ट जालें. ओके. तुमकां सायडीन दिसती पडटलें दाल सगळें रेडी आहा आनी लास्ट म्हगेलें शीत जाता. ओके. आनी तें म्हणटा हांव एक 20 मिनट ह्या म्हळ्यार फ्राय कोतोलें फीश बरें गरम खावपाक. ओके. एंड सेकेंडली म्हाका न्हू तुमकां एक कितें तरी टीप दिवपा जाय आसलोलो. टीप म्हणजे अशें करून रिगार्डींग टू कुकींग एंड क्लिनींग म्हणटाय तशें करून ओडो हांवें चेरीस भाजलोलीं चोय. थोडेशें उदक घालून हांवें भाजलोलीं सो दॅट मातशें उदकाचेरूच बॉयल जायला दी म्हूण, कित्याक तें जायतें तेल सुणटोता. आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां कितू हें सुणटोलें तें तेंचें तेल. सो फ्रेंड्स, हेंचोय न्हू तें ओलो तें तेल. ओके. चेरीस भाजता आसतना आनी हें तेल न्हू गायज हांवें सेपरेट कंटेनरान काडलोलां, कित्याक तें एवढो गरम आहलोलें निवोल म्हुटरी. कित्याकूय अशें करून बिस्त बॉटल आहाय चोय भायर उडोवपाच्यो तितून घालून हांव डिस्कार्ड कोता म्हूण. कित्याक न्हू तें न्हू मातशें सिंकां उडोवपा जायना. ओके. तुमी बी केन्नाय घराको चेरीस भाजताय ओ इवन दुकरा मास अशें करून जायती ओस सुणटो तातूंत नाका भायर उडयताय जाल्यार डायरेक्ट न्हू सिंकां उडयनाकाय, कित्याक इंकीत जाता शिंया टायमान न्हू ती सिंक अशें करून थोंडाय बी पडलो म्हणटरी हें जाताय, दाट जाताय आनी तेल कितकोन शिंक येता तेशें करून तें न्हू मागीर भितर दाट जाता आनी ब्लॉक जाता. सो प्रॉब्लम जाताय मागीर ड्रेनेजा. ओके. हें मागीर सगळें ब्लॉक जातोलें आनी तेशें करून हें जातोलीं. सो ताका लागून अशें करून तरी तुमगे तेल येयलां जाल्यार मातशें दुसऱ्या कंटेनरा घालून डिस्कार्ड कराय. ओके. जस्ट अ टीप फॉर ऑल. हो जाण तुमकां कोताय आसतली, तुमकां खबर आसतली, कोणा खबर ना तेंकां सांगोता. ओके. सो हें हांव आतां मागीर भायर. सो गायज, आमी थंय बसलोलीं. जॉर्डन जेयलो. ओके. सो यू हॅड युअर फूड नो? चल तोंड धुया न्ही सगलें. ओके. आनी आमी चोयतालीं टीव्ही. ते टीव्हीचे न्हू फ्रेंड्स तें दाखयताय वायल्ड फायर जालो चोय. या ऑल फायर ब्रिगेड एंड ऑल इज कमिंग सी. सो टीव्हीचे न्हू फ्रेंड्स तें दाखयतालीं कोण तरी गायलो आहा आमगे स्टॉप ब्रिज बोगलेकूच.
वायल्ड फायर जालो चंय तो कोण तरी व्हिडिओ घायलो आहा. सो सगळ्यादान रस्ते ब्लॉक कोलोले आनी फायर ब्रिगेड येयल्या आनी पुलीस कितुलेच. सो तें सगळें कित कित जालें तें त्या दिसा दाखयतालीं. ओके सो तें चोयतालीं आमी. आनी मातशें वगता न्हू गायज ड्रेन्सन येतलो घरा. तेच फाटल्यान जेन मातशें रेस्ट कोन्न ड्रेन्सन म्हणपा लागलो जॉर्डना खंय तरी व्हरपानो आमी प्लॅन केलो आहा. सो तुमकां दाखयता हांव. ओके आनी मातशें वगतान आमी वयतलीं. ओके जेन बीन जाल मुटरी. सो मागीर कारां बसतरी सांगत तुमकां. ओके जॉर्डन सारको भितर गेला टीवी. तें पुलीस कार आनी फायर ट्रक बीन दिसती पडटाय न्हू तें चोवपा. चल मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स इट्स आमी आतां न्हू भायर सोताय. ओडो तुमकां सांगलो न्हू जॉर्डना घेवन खंय तरी वयताय म्हणून. सो ड्रेन्सन येयलो ओडोर कामासून जेल बी मातशें कोत रेस्ट केलें तेणें आनी हेंचो आमी भायर सोताय. ओके सांगत तुमकां खंय वयताय ती. जॉर्डन बसला आजदा या पयलीं से हाय. जॉर्डन क्या सगळं नाही कितें Jordan, you didn't comb your hair or what? No. Did Dada tell you where we are going? Yeah. Where? Dada don't know. Rava belt kata. You don't know where we are going? Dada don't know. Dada don't know. You know? Okay, so. Only I know. And my Dada don't know. Okay, so friends, आमनो वयताय मूवी चोवपा. ओके जॉर्डनागे फेवरेट मूवी येयलो आहा सिनेमा आमगे हितूंक खंय रे त्या वयताय ते ओडियन. ओके ओडियना वयताय आमी आनी तेणें चोय शर्ट केसो घालता. शो यू शर्ट बाबा. बेल्ट घाना. हा ओके बेल्ट बी आती पोंदा घालचोय. पा पेट्रोल. ओके पा पेट्रोला मूवी लागलो आहा की जाले एक सोमोन जालो दिसत म्हाका येयलो जाल्यार मूवी केदोंसोन आहलो तो वचपा जाय म्हण मागीर ड्रेन्सन म्हणपा लागलो आज या मरे मुवीकू. जॉर्डनागे फेवरेट ती पा पेट्रोल. ओके कोण सबस्क्रायबर सोदां चोयताय व्ह्युअर्स चोयताय तें खबर आसतलें जॉर्डनागे क्रेज कितू तो पा पेट्रोला. ओके गोंय तेगे आम बर्थडे पासून तीन पा पेट्रोल केलोली. ओके त्या कितू लायक जाता पा पेट्रोल. सो इट्स ऑन द वे आहाय आमी. चड पयस ना आमकां थिएटर ओडियन हिंगा बोगलेको आहा 5 minutes ड्रायव एशें. ओके बट पयलीं मातशें आसदां भितर सदांय बारीकशें म्हाका कितें जाय आनी तेच फाटल्यान मागीर आमी वयतलीं. ओके सो सी यू सून. ओके सो गायज हांव आनी जॉर्डन न्हू हिंगा हांवें कारां बसोन आनी ड्रेन्सन गेलो आहा. ओके आजदा आनीक ही पा पेट्रोल मुवी न्हू आनी एक आहा तेंगेली पयलींची एश कोन्न कित काय एक आहा हुंच तरी कितुले पाटी चोयल्या तेंटी नॅटफ्लिक्साचेर येताली. आनी सेकंड मुवी आनी हेर म्हणून धाकटे युट्यूबाचेर नॅटफ्लिक्साचेर जायते येताय तेंगेल्यो स्टोरीज पा पेट्रोलाच्यो. ओके ही आहा ती डायनोसॉर तेसो कित काय. ओके ओके सो आयज बाबा फू रिच्ड म्हळ्यार वी वील गो नो नाव देर इज स्टील टायम 3 o'clock मुवी. आनी गायज आमचोय केसोले ओत येयलो आहा ते भायल्यान. ओके चोय ओत पोटा बट सांगतो म्हळ्यार न्हू आतां सारको पावस येयलोलो खूब सारकें बरें काळोख जावन. या बाबा AC he put it off I think. You feeling hot? I can't put this down also glass. येतलो डाडा रोकडो. I'll just open my window door otherwise. मातशें ओपन कोता भायर येवपाक गरमी जाल्या आसतली. नो बाबा there's somebody's car there. तूं डम कोन्न तेगे दुसऱ्यागे कारार मातशी. ओके हो कोण डोलता चोय ड्रेन्सनान. सो हिंगा आनी वेदर आनी फ्रेंड्स तुमकां सांगपा नाका. आतां पावस आहले आतां वत आतां हें कितें म्हणटाय तें विंडी तेश कोन्न.
ओके बट बरें जालें एवढो मातशें पावस पडलो की तूं दिसूं जालें तो येतालें बट म्हाका सुद्दां राती मातशें पडलो पावस ओके सो मातशें पावस पडलो जाल्यार न्हू मातशें कूल डावन जाता ओके सो लेट्स सी हाव इट इज स्लो येतलो ऑटम आय लव ऑटम बरो जाता म्हाका सिजन ओके सगळें ऑरेंज सगळीं पानां न्हू बरीं ऑरेंज जाताय ऑरेंज जाताय म्हळ्यार फेड जाताय तीं कित्याक तीं पडपा आसताय ऑटम सिजन म्हणल्यार तो फॉल ओके पान पडटाय तेका आमी ऑटम म्हणटाय तेच्या फाटल्यान मागीर विंटर येता रोखडो काल आमी पाकांक गेलोलीं ह्या दिसान न्हू आमी पाकांक वॉक मारताय इवनींग टायमाची सायंसा टायमा सो ते दोन झाड आसताय न्हू पाकांक सो ती सोगल्यांगे पान न्हू मातशें येल्लो येसलो हाय ओके सो कोटा वेदरान चेंज जातो एसमो सो येल्लोइश तेंगे कलर चेंज जाता सो मातशें येल्लो जाताय ओद पान मरुनीस जाताय ओद पान ऑरेंजीस जाताय ओके लायट ग्रीन जाताय डार्क आहलो ती आनी ग्रॅज्युअली ब्रावन जाताय आनी मागीर ती पोटाय जॉर्डन चोय पावली आमी कोण घेवन येयला जॉर्डन मार्शला घेवन येयला चोय जॉर्डन शो सो फ्रेंड्स लास्ट टायम न्हू आमी मोवाना चोवपायल्ली ब्लॉग आहा ऑलरेडी आनी आयज न्हू आमी पा पेट्रोल चोवपायलें सो चोया Screen one, first one, yellow. स्क्रीन वन न्हू कम जॉर्डन शो सो गाइस चोया पा पेट्रोल Toy Story 5 only in cinemas. रो बी Let's get you cleaned up. This gets the tough stuff out first time. Personal. सो गाइस तेंचे बसोली मुवी चोवपाक जॉर्डन यू ऑल सेट या ओके एडवर्टायज चलताय आनी मातशें वकान स्टार्ट जातली आनी हेचो एक चोवपा रावता तो माशेला ड्रेन्सनागे कमी आसता फ्लेक्स गेलेला Did you see that? Marshal, chase rebels! Let's fight that fire! Harmony's on! Then get off your phone and evacuate. Oh, gotta go. Like and subscribe. Oh, hello! Finished movie? मूवी का पार जॉर्डन सारको एंटरटेन्ड चल भायर या हिंग मातशें म्युजीक आनी डिस्टर्बन्स आहा न्हू मूवी जाली गायज उठताय कम ऑन Jordan, look here.
Jordan, look here at me. How did you like the movie? Tell me something about the movie. What had happened? What you saw in the movie? Huh? What you saw, Baba, in the movie? All the pups were rescuing each other. All the pups were rescuing. And for whom they were rescuing? Huh? When Volcano was there. When Volcano was there. Okay. And who is that Marshall's dino friend? Huh? You remember the name? No. Okay. तू केश लागल रे ऐकल तुवें ताणें कितें सांगिल्लें तें बरी आहली मुवी गायज मुवीन होरें बरें आहलोली ओके सो तुमगे भुरग्यांनू तूं मोन दाखयताय जाल्यार दाखोवया सारकी एंटरटेनिंग ओके बेस्ट मुवी लायक जाल म्हाका आनी जॉर्डन एवरी सेकंड सारको एटेंटीव आहलो चोवपा बिकॉज तेगे फेवरेट न्हू तें ओके सो येता देंवन सुपर मुवी वी लायक्ड इट ओके या मरे चल आतां आमी वयताय ओके गिव यू ओके डाडा गे हय रे मार्शल सो गायज हिंचे आमी कारां बसोली आवय बसल्यार सारकें कितुलें गरम कारां भितर ओत आहा सारकें ओडोरी पावस पण गेला म्हाका दिसलो मातशें थंडाय जातो काय मग गरमी ओके गायज सो जाली मुवी आमगेली आनी जॉर्डनान सांगिल्लें ते भाशेन येस पप्स आर ऑलवेज एट द रेस्क्यू ओके डायनो वर्ल्ड तेंगे ती टॉपिकाचे मुवी आहलो तेंगेली दे रीच टू द डायनासोर आयलंड आनी ते आयलंड ते सेव कोताय ओके तूं मोसन चोय तुगे भुरग्यांगे नी मुवी ओके बरी आहा ओके चलो चलया आतां घारा सो फ्रेंड्स आमी चोय पावली घारा बरें फ्रेश जालेशीं मातशें थंड थंड कितें पिलीं नाजाल्यार गरमी आहा चड भायल्यान जॉर्डन कम या फास्ट वचय जॉर्डन येयलो जॉर्डन टेल योर फ्रेंड्स वेर यू हॅड गॉन सांगता तो आयकया Friends we had and for museum. म्युझियम गेल्ली हुई म्युझियम वी वेंट फॉर अ मूवी I went for a movie, which movie Paw Patrol 1. yeah and what you saw there It was interesting. okay movie bori asloली say bori asloली say bori asloली movie केशी asloली Boriasi. bori asli say Boriasi. bori asli हुई What Okay. are you giving me to drink? drink there that I made for you drink go Yeah. so friends ಏನು ಆಮ್ತೆ ಮಾतशें थंड ड्रिंक पिताली आनी तेका येदें दिलां चोय cheers say Says ओके सो ड्रेन्सन न्हू मातशें टेंशना आहा कित्या जाण तूं ड्रेन्सनागे न्हू एक झाड मोता सो तो आतां तेका रिपोर्ट करूसो दिता ओके दाखय तुमकां ड्रेन्सनाचें उदक घाता मातशें टेंशन आहा तो कितें जालें रे तुगे झाडाचें कंपोस्ट घाता देंवल्या मातशें वयर काडूंक जाय असो कंपोस्ट हातींकूय घेना गायज ते सायडीन सो फ्रेंड्स ते सायडीन न्हू आमगे तें झाडां आहलो चोय फ्लेमिंगो ते न्हू तेजी प्लेस चेंज केलोली ओके वाज एशें आहलो तो तेशें दवरलोलो सो चड वत डायरेक्ट ते हीट जाल्यार कितें तें खबर ना तें झाडू मातशें करपो तेशें दाखयत तुमकां राव सो फ्रेंड्स हेंचो हें झाड हें न्हू तिने मुखार दान आहलोलें आनी बरें हेल्दी आहलो तें बरी पान तेक वयर पिंक जालोली सकयल ग्रीन येलोली आनी खबर ना कितें जालें म्हण चोय कितें जालें तें तेक ऑटम आतां स्टार्ट जालें दिसलो कितें रे जीव आहा तेका मेल ना तें मातशें जीव आहा ओके मोरो दिवपा ना तो बट म्हाका सोता तुवें गायली माती ड्रेन्सन तें तेक हें कोला कंपोस्ट गायल हूंय ओके कंपोस्ट गायला आनी येदें उदक गायल तेका आनी तेगे मातशें जीव येयल्या पुरो झाडा ओके झाड कितें जाताय म्हळ्यार ते जीव कितें जाता आं
compost is what we put for plants. What's compost kai hai? Jordan, bring one plate. Let's remove the tomatoes today. Okay friends, so आमाश tomatoes काटाय जाल ना ती but तेक न्हू हेचे एश कोन मातशें कितें जाता अशें सो आम पयलीं काटाय आनी मागीर भितर पिकोन दवरतली. Hold it tight. सो फ्रेंड्स सद्या न्हू आमी थंय टोमेटोज काटाय बट आनी एक न्हू व्लॉग येवपा आहा नेक्स्ट वीक जाता हांव स्टार्टींग ऑफ नेक्स्ट वीक तितून न्हू हांवें दाखयलो आहा ही टोमेटोज स्टार्टिंगाक कितें कोन्न दिसतालीं तीं ओके सो तुमी एश फाटल्यान तो व्लॉग चोवन म्हणचे अरे हे मिन्स एक टोमेटोज काडली आनी त्या व्लॉगान कितें कोन्न दिसती पळय काय मो ओके तो व्लॉग हांवें पयलीं रिकॉर्ड केलोलो ओके सो तो हांव स्पेशली दवरला मागीर घालपा ओके नेक्स्ट वीक येतलो. It is from a garden. Don't want to say friends look Look, what is it? my toes. Tomatoes no go keep it no dada दाखोवपा होता something or आणि it will be heavy no keep it on the table dada will see when he comes inside. So guys comment आसता हांव थिंगेलें की तुले बोर comment आहाय okay so I sometimes get confused okay so जायत जाणां म्हळां की जॉर्डना नांव बरें घाल म्हूण येस तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन जॉर्डन आमी जॉयलट एंड ब्रेन्सन वर्ड एकठांय करून घायला एंड ऑल्सो तें बायबलांतुलें ओके जॉर्डन जेजून स्नान घेयलो ती रिवर सो तेंय बी म्हजे मोती आहलोलें कितें तरी बायबलांत तूं काडपा सो बरें आमकां तें कॉम्बिनेशन अशें मेळ्ळें आमगे नांव प्लस बिब्लिकल तेका लागून तें जॉर्डन म्हूण घायलोलें ओके थँक्यू सो मच तुमकांय बी लायक जाल म्हूण ओके सो आतां कमेंट ऑफ द डे वाचा. So friends, and so a comment of the day Vachita, okay? So today's comment of the day is from Raina Fernandez. She says, so sweet memories of Jordan. God bless you always with good health and blessings. Nice noodle recipe, okay? Thank you Raina. And I maka blessings eloli album boro ha mu sangpak. So thank you तुमकां ओके तो एक आल्बम आहलोलो तेका लागून हांवें तुमकां तो शेअर करपा जाय आहलो म्हाका तें केलां हांवें आनी एर मिगे म्हूण तूं पयलीं व्लॉग्सां गेल जाल्यार तुमकां मेळटोलें आनी एर मिगे पयलीं कितें आहलो तें ओके जॉर्डनांगे भुरगेपणाचें बी एंड येस एर सगलें आहाय तें न्हू रिगार्डींग द फोटो आल्बम आनी ब्लेसिंग्स तेश कोन्न सो ईच एंड एवरी वन तुम टायम काण टायप कोताय म्हाका कमेंट्स कोताय तेका लागून थँक्यू म्हणटा तुमकां आय रियली फील ब्लेस्ड आनी म्हाका बरें मोटिवेशन मेळटा ओके थ्रू दीस सो आय डू एप्रिशिएट आनी फ्रेंड्स हो व्लॉगूय बी आतां हांवें एंड कोता ओके जालो दीस काबार मॉर्निंग तुमचो इलो आसता हांवें कितें केलें तें आनी इवनींग आमी आतां जॉर्डनाक मुवी ऑन हाडली ओके सो विसरो नाकाय म्हगे चॅनल सबस्क्रायब करपाक आनी हो व्लॉग लायक जाल जाल्यार तुमी कमेंट कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्सां कडेन लायक कोराय ओके एंड आय विल सून सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो ओके सो दॅट आय कॅन रीड इन द नेक्स्ट व्लॉग सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टेक केअर बाय बाय.